إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلقل میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ ورفا کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے میرے تو قبل تو صاحباب کافی خطاب سن چکے ہو خصوصاً وکیل صحابہ
حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اور میں گناہگار بھی دو چار گزارشات کراں گا۔ دعا ہے اللہ عمل سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا تے وسدے نے، ہر فرد و بشر اے دعویٰ رکھدا ہے، کوئی بندہ انج دا نہیں ملے گا کہ جڑا اے دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو ڈردا ہی نہیں۔ ہر انسان دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو ڈرنا، چاہے وہ بھائی سال بعد عید پڑھن والا کیوں نہ ہوئے، یا جنازے نال شامل ہونے والا کیوں نہ ہوئے، یا 8ویں دن جمعہ پڑھنے والا مسلمان کیوں نہ ہوئے۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو بہت ڈرنا۔ ایون زانی کیا، شرابی کیا، چور کیا، ڈاکو کیا، رشوت خور کیا، ہر انسان وہ ایک ہی دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو بڑا ڈرنا۔ بے نماز بندہ انہوں اگر تسی کویسچن کرو تو کہے گا جی میں تے اللہ دے ڈر نال کانبدا ہی رہنا، میں تینوں اینا کانبا لگا مسجد تک بھی نہیں پڑھ سکتا، بہت زیادہ اللہ کو ڈردا ہے نا۔ یعنی ہر انسان دا دعویٰ ہے۔ تو کیا یہ جن دعوے دار نے انہاں دا فرق یا کوئی ڈیفینیشن کرن لئی کوئی تو چیز ہوئے نا کہ پتہ لگے کہ یار یہ بندہ واقعی اللہ کو ڈردا ہے، یا کیا ایسا ہے کہ جس بندے دے دل سے اللہ دا خوف اترے ان دے سینے تو کوئی چیز چسپاں ہو جاندی ہے کہ متقی ہو گیا، یا او دے کوئی متھے تے لکھا جاندہ ہے کہ مولانا تقوی صاحب ہو گیا۔ آخر دی کوئی تے علامت ہوئے گی نا، کوئی تے نشانی ہوئے گی۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، ابن ماجہ، سرکار مدینہ نے آکھیا سی کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تقوی اس چیز دا نام ہے کہ چھوٹے گناہاں نو چھوٹا نہ سمجھنا، کل قیامت نو اللہ یہ بھی سامنے کر دے گا۔ جو میں ساڑھے بندے آدھے نے انہیں جو مولوی جی کی حرج ہو جاندہ ہے، ایک اڑا کو گناہ ہے تو گناہ التقوی ہاں ہونا یشیر الی صدرہی، وہ دا تعلق دل نال ہے۔ اور جڑی میں ایت پڑھی دی تفسیر دے اندر میں دو چار بات عرض کران، ذرا توجہ فرماؤ۔ اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے، عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ، انج ڈری جویں ڈرن دا حق ہے۔ اللہ دا جدوں مرے تے ساڈا مطیع ہو کے مری، ساڈا فرما بردار ہو کے مری۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر اس مسئلے تے بڑا زور دیتا ہے۔ آدھرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لینا، اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ تے سچیاں دے نال رل جاؤ۔ ایک اور مقام سن اللہ تے قرآن دا، اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ،
جدوں بھی گل کریا جے سدھی کریا جے سچی کریا جے۔ ایک اور مقام سن اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماندے نے ایمان والیو اللہ کولوں ڈر جاؤ، او ویکھو تے صحیح جڑا کل قیامت والا دن نے او دے واسطے کی سامان جمع کیتا ہے۔ اور تاں تے میں اس آیت دے تناظر دے اندر عرض پیا کرنا وا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کچھ نشانیاں دسیاں نے، آندھ نے جڑا بندہ اللہ کو ڈرن والا ہوندا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث سید اندر آندھ نے ظاہری صورت آندھ نے کہ الحکم علی الظاہر، حکم ظاہر سے لگتا ہے نا۔ آندھ نے کہ وَإِذَا نبی پاک دی حدیث ہے کہ اِذَا رَعَوْا ذُكِرَ اللَّهِ، جڑے اللہ والے ہوندے نے نا انہاں دے چہرے تے نظر پوے تو رب یاد آ جاندا ہے۔ فیس ریڈنگ ہے، اندر دی روحانیت جڑی ہے نا چہرے تے شو ہو رہی ہوندی، پتہ لگدا ہے کہ بندہ کو اللہ والا ہے، کیونکہ ان دی روحانیت دی چہرے تے ضرور چمک نظر آئے گی۔ کئی بندے ویندے جڑے نماز پڑھتے ہیں انہاں دی آخری عمر تک چہرے چمکتے رہندے ہیں، تے کئی جڑے پٹھے وڈن والے مسیتیں ہی نہیں وڑتے، عمر انہاں دی بھی اونی ہوندی ہے تے منہ تے 70 کو چروڑیاں پئیاں ہوندیاں نے، وہ شیو بھی کران تو بیچارہ پتہ نہیں کیویں کیویں کردا ہے، مسے بیچارے دی داڑھی مندا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ روزانہ وضو کردا ہے، یہ بھی بڈھا ہو گیا پر چہرہ چمکدار ہے، کیونکہ اندر دی روحانیت دا اثر چہرے تے نظر آ رہا ہوندا ہے۔ اور ذرا توجہ فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، عبداللہ بن مسعود نے کہ ایوتا افلا یعصا، اور جڑا بندہ ہمیشہ اللہ دی اطاعت کرے، کدی بھی زندگی چ نافرمانی دی جرت نہ کرے، ساری زندگی اللہ دی تابعداری تے گزار دے تے سمجھی اللہ والا انسان گناہاں تو بچے، اطاعت کرے تے سرکش نہ بنے۔ آگرہ میں تینوں دساں آج جنہ لوکاں نے اپنیاں زندگیاں اللہ دی اطاعت سے کھپا چھڑیاں نے، ذرا غور کرنا مجمع الزوائد دے اندر، ذرا غور کرنا مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر، طبرانی دے اندر، آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، سرکار دی ملاقات ہوئی ہے تے سرکار مدینہ نے اپنے پروانے نو کویسچن کیتا وے، سرکار آدھے نے کیف اصبحت یا حارثہ، نبی پاک آدھے نے حارثہ صبح کیویں کیتی ہو، سویر کیویں کیتی ہے؟ آدھا اللہ دے نبی جی اصبحت مؤمنا صادقا، آدھا اللہ دے نبی جی میں اس حال چے صبح کیتی ہے پکا مومنہ سچا مومنہ۔ تے سرکار مدینہ نے نبی پاک نے جدوں دا دعویٰ سنیا نا تے سرکاراں نے فما حقیقت ایمانک، اور بھائی پھر تیرے ایمان دی کیفیت کی ہے؟ اور جڑا جو تو ایڈا وڈا دعویٰ کیتی کھلوتا ہے کہ میں صبح کیتی ہے پکا مومنہ سچا مومنہ، فما حقیقت ایمانک۔ آسیں تو جو ملنے ہیں نا ایک دوجے نو، سڑا بیوی دا کی حال ہی، بچیاں دا کی حال ہی، کاروبار ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک نے، تسی کدی پوچھا بھا جی نمازاں 5 پڑھتے ہوندے ہو، تواڈے بچے تے نہیں بے نماز ہو گئے؟
بیوی نمازاں پڑھتی ہوندی ہے، یہ جا حال چال تو تسی کدی نہیں پوچھیا۔ نبی پاک نے دنیا دے معاملے چ نہیں پوچھیا، فرمایا فما حقیقت ایمانک، وہ ایڈا وڈا دعویٰ کرنا پھر ایمان دی کیفیت کیا ہے؟ حضرت توجہ فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندا وے، آندا اللہ دے نبی جی عزفت نفسی عن الدنیا، آندا اللہ دے نبی جی اے دنیا دے کل کانٹے میں اپنے ایمان دے قریب نہیں آن دیتے، اے دنیا دیاں علیسا میں ایمان دے نیڑے نہیں آن دیتیاں، اللہ دے نبی جی اے دنیا دیاں بے حیائیاں میں ایمان دے قریب نہیں پھٹکن دیتیاں، عزفت نفسی عن الدنیا۔ ساڑھے دور ساڑھے ایمان نو کوئی شے ٹچ نہیں کرتی، یہ تو ہن دور ہی ٹچ دا ہے، ہر شے ٹچ ہو رہی، سب کچھ ہی ٹچ ہوندا ہے، اور ساڑھے ایمان دے گرد تے بڑے گند اور بڑیاں غلاستاں ہوندیاں نے، بڑے بڑے تقوی دا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے پرہیزگاری دا دعویٰ کرنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ نو متقی خیال کرنے والے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا دور حاضر دے اندر کتنے گناہ بامے عروج تے نے، کیا سارے اللہ کلو ڈر دے نے، سارے متقی، زنا بامے عروج تے ہے، بے پردگی بامے عروج تے ہے، گانا بجانا موسیقی بامے عروج تے ہے۔ اگے تے لوگ کی گل کر دے سی ہاں فلاں گھر چ ڈیک چلتا ہے، فلاں گھر چ گانا چلتا ہے، ہن تے ہر جیب دے اندر کنجر خانہ موجود ہے، ہر جیب دے اندر پورا سینما موجود ہے، جدو کھولو بیٹھ جاؤ اجے بھی وہ تقوی سلامت ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ سوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ۔ مسند احمد دے اندر سرکار مدینہ دے نے دو آواز ایسیاں نے جڑیاں لعنت کیتیاں گئیاں نے۔ اللہ دے نبی آندے نے ایک آواز گانے بجانے موسیقی دی اور دوسری بین کرن دی آواز، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی چ دسے آوے ان عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی حصف قذف مسخ۔ نبی پاک آندے نے میری امت دے اندر شکلہ بدلن دے واقعات پیش آن گے، میری امت دے اندر اللہ دے نبی آندے نے زمین چے دھنسن دے واقعات پیش آن گے، میری امت دے اندر پتھر برسن دے واقعات پیش آن گے۔ تے صحابہ آندے نے سونے قالوا متا یا رسول اللہ دے نبی جی اے پتھر برسن دے واقعات کدوں پیش آنے نے، اے سکلا بسخون دے واقعات کدوں پیش آنے نے، زمین چے دھنسن دے واقعات کدوں پیش آنے نے۔ سرکار آنے نے اذا ظہرت القینات والماسف، نبی پاک آندے نے جدوں کنجریاں عام ہو جاون، آلات موسیقی عام ہو جاوے، اللہ دے نبی آندے نے جدوں کر کر کنجر خانہ بن جاوے تے سمجھ لویں انج دے واقعات پیش آن گے۔ نبی پاک نے صحیح بخاری چ دسیا وے ان ابی مالک الاشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي
اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف. نبی پاک نے میرے امتیوں اے چار چیزاں حرام میں، زنا بھی حرام میں، سرکار آدھے نے ریشم بھی حرام میں، شراب بھی حرام میں، گانا بجانا موسیقی بھی حرام ہے. قوالی دے لوگ ثواب سمجھ کے سن دے نا، کئیاں نے قوالیاں نو دین بنایا ہے نا. او امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی دے تقوی دا دعویٰ کر دیو کہ میں اللہ کو بڑا ڈرنا بڑا خوف زدہ ہاں. جس گھر دے اندر موسیقی ہے، صبح تو شام تک مووی چلتی ہے، گانے چل دے نے، اور گانے دے رسیا لوگ نے کر کیا جیب دے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار گانے نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے نے. اور امام کائنات محمد الرسول اللہ نے نو حرام قرار دیتا ہے. اجے بھی تیرا تقوی سلامت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ ہے، اجے بھی تیرا تقوی سلامت ہے. نبی پاک نے فرمایا لعنت کیتی گئی آواز ہے، اجے بھی تیرا تقوی سلامت ہے. اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نبی پاک نے بلکہ موسیقی دا دروازہ بند کیتا ہے. حدیث کتھے وے؟ مسلم شریف. ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ دا پروانہ دانے وَأَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجرس مضامیر الشیطان. نبی پاک نے کینٹی دا وجنا بھی شیطان دا ساوے. کینٹی دی کنی آواز ہوندی ہے ٹن ٹن ٹن. اور دی مثال صحیح مسلم دے اندر سرکار مدینہ نے اٹھا دا قافلہ جا رہا ہوئے، ایک کٹھ دے گل چے ٹلی بنی ہوئے، پورے قافلے نال رحمت دے فرشتے داخل نہیں ہوندے. اور نبی پاک نے نسائی چے دسی آوے کسے مولوی دا فتوہ نہیں سنا رہا. سرکار آندنے لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ جلجل. نبی پاک آندنے جس گھر دے اندر پازے والی بی بی ہوئے، پرانے وقتاں چے چاندی دیاں پدیباں یوز ہوندیاں سن، چھن چھن دی آواز. نبی پاک آندنے جتھے چھن چھن دی آواز بھی ہوئے اس گھر دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے داخلی نہیں ہوندے. ہن رونا پٹ دے نے بے برکتی دا، کمونے بڑا جاندا کتھے مولوی جی برکتی نہیں. ذرا خیال کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کیتا ہے. موسیقی دا گھنٹی دا بجنا شیطان دا ساز ہے. تیرے گھر گھنٹی کیا طبلہ بجتا ہے، سرنگی بجتی ہے، ٹھپا ٹھپ سارا دن موسیقی چل دی ہے، کنجر خانہ چل دے، پھر 10 برکت کس طرح آ جائے، اللہ دی رحمت کس طرح آ جائے. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق کہ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ جلجل. رانا صاحب تشریف لے آئے. میں ٹاڈے تے انہاں دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوواں گا، نالے جنہ میں نو ٹائم ملے نا میں کدی 1 منٹ بھی اتے نہیں گیا، میں ٹائم دیکھ رہا. امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ دے نبی دے پروانے دی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کو ڈرن والیاں دی پہلی نشانی یہ وے ایوتا فلا یعصا، ہمیشہ اللہ دی اطاعت کرے، کدی نا فرمانی دی جرت نہ کرے تے سمجھی اللہ والا انسان. اچھا اے شیطان دے ہن لوکاں نے اللہ دے گھر نوں ہی نہیں معافی دتی. کئی پنڈاں 'چ کہندے نے ماشاءاللہ مولوی جی ساڈے پنڈ تے پتہ لگ جاندا جدوں 12 وجن مسیت تے ٹل لگا ٹن ٹن 12 واری ہوندی ہے، او مسیت نوں تے معافی دے دیو. جانور قربانی لی کردے نے، لو اللہ لی خاص ہوندا او جانور.
ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਜੇਬਾਂ ਪਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹਾਰ ਹੂਰ ਪਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਬੱਕਰਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਣ 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 ਛਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਵੜੇ ਆ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲੀ ਟਣਾ ਟਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੇੜਾ ਦਾਮ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਲਈ ਕਰਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਵਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਏ ਵੀ ਮੱਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤਕਵੇ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 49 ਵਾਲੇ ਮਦਰਸਿਓਂ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਕਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੋਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ YouTube ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ Facebook ਖੋਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਵੇ ਤੁਕਵੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਤਬੀਬੇ ਕਿਬਰਿया ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा वे, आंदा अल्लाह दे नबी जी मैं दावा नहीं प्या करदा, मैं उनकी दलील भी प्या रखना वा। फा असहर तू लैनी वस्मा तू नहारी, आंदा अल्लाह दे नबी जी ओ दिन नू मैं रोजे भी रखना वा, रातां नू जागदा भी रहना वा। इन्नी मैं अल्लाह दी इताअत विच लग्या वा, इन्ना मैं अल्लाह दी फर्मा बरदारी विच लग्या। आ वेख जेड़े रब दे करीब होए ने, जिन्हां ने अल्लाह दा कुर्ब पाया वे, आंदा अल्लाह दे नबी जी। अच्छा ये नफली रोजे रखदा जे, ते साडे ते फर्द रोजे आ जाण ते कईयां ने कहना हुंदा मेरे गुरदे नूं पीड़ है, दूधां दा मैं हैपाटाइटिस दा मरीज हाँ, मन्निया मरीज भी हुंदे ने, लोकी रखदे ना। इन्हां कोलों फर्ज औखे, उन्हें भाजी नफली रोजे रखते। रोज़ा तो एक ही औखा हो जाए, मिसाल बनी मरासी ने रोज़ा रख लिया ना, रोज़ा सी किते हाड़ दा, उनकी जाने बला दोपहर वेले उनकी जबान तो इन्नी बाहर आ गई, झट पिछों वेखे भी कितना टाइम रह गया, वो किते असर का टाइम होया ना, तो उधरों एक अल्लाह वाला आ गया, उन्हें आ भाजी मैनू जरा 12 साल रोज़ा अफतार कराएगा ना, उनकी दिली मुराद पूरी होएगी। वो मरासी दी अखां दे ताड़े लग गए, मारो मेरे को तो एक नहीं पिया, 12 सालों की रखी फिर इकट्ठा ही। उन्हें सरकार तुसी आओ असीं तुहाडी मेहमाननवाजी करने। वो मरासी ने है भी 12 साल रोज़ा छुटना है, उन्हें देसी घ्यो का हलवा बनाया, देसी मुर्गी, उन्हें सरकार खाओ। जदों उन्हें खा खू लिया ना, आंदा भी दस मीर आलमा की तेरी दिली ख्वाहिश है, आंदा सरकार एक ही ख्वाहिश है किसी तरीके सवेरे ईद हो जाए। उन्हें आए तो काम ही बड़ा औखा है, उन्हें फिर तू करदा कि तू आपे तो आखे दिली मुराद पूरी होनी। और भाई जिन्होंने रब का कुरब पाया उन्हें मेहनत की थी, तकवा उदों आंदा है। अतरा गौर करना, इमामे कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना आंदा सोनिया रातां नू जागदा भी रहना वा, अल्लाह दे नबी जी दिन नू रोदा भी रखना वा। जदों दा मैनू ये सरूर मिलिया है, हुण जदों भी मैं पिछली राती खड़ा हुन्ना वा, यतनज़्ज़लु रब्बुना तबारक व तआला फी कुल्ली लैला, जदों अल्लाह आसमाने दुनिया ते आए हुंदे ने, सरकार मेरा मंदर ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त आइनाहू, ए मंदर जदों मेरे ते हुंदा वे, आंदा अल्लाह दे नबी जी फकाअन्नी उन्ज़ुरु इला अर्शि रब्बी बारिदा, आंदा जदों दा मैं अल्लाह दी इताअत विच लग्या वां ते पिछली राती मैनू इंज लगदा ए गोया कि जिवें मेरा रब मैनू नजर ही आ रहा हुंदा। फकानी उन्जुरु इला अर्शी रब्बी बारिदा, और यारा कोई इंज दा जोड़ जोड़ के तू भी पिछली राती खोवे ते इंज दी लज्जत आ जाए।
ऐसी चाशनी मिले। हुण तो तकवे अजकल इस चीज़ की बड़ी कमी है, ताल्लुक बिल्ला। खैर बात मैं लंबी नहीं करांगा, अलामतां तां तकवे दियां कोई 12 सुना दिओ, मैं सिर्फ 2 करके तो बात ख़त्म करांगा। राणा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम ने, ज़रा तवज्जो फरमाओ। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने ने दस्या वे अल्लाह कोलों डरन वाले बंदियां दियां आ दूजी निशानी ए वे अयुज़करा फला युनसा, हमेशा अल्लाह नू याद रखे, कदी भुले ना, ते समझ लवी अल्लाह वाला इंसान है। हम वक्त याद रखदा है, दुख आवे तावी अल्लाह नू याद रखदा वे, तकलीफ आवे तावी अल्लाह नू याद रखदा वे, अज़मैश आवे तावी अल्लाह नू याद रखदा है, इब्तिला आवे तावी अल्लाह नू याद रखदा है, जलवत विच होवे तावी अल्लाह नू याद रखदा है, हलवत विच होवे तावी अल्लाह नू याद रखदा है। अच्छा, याद दा मतलब ये हुंदा है भी ज़ार दी मणके की तस्बीह फड़ी हो तो ठका ठक मणके ते मणका पाई, ये बड़ा अल्लाह नू याद करदा जे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, चलो ये भी अल्लाह की याद है, मन्निया। वो अल्लाह नू याद रखना कि उनके अहकामात नू भी याद रखे। नमाज आई तो नमाज याद रखी, रोज़ा आया तो रोज़े याद रखे, ज़कात आई तो ज़कात याद रखे। आ साडे पाकिस्तान च किन्ने लोग कारोबारी मिल आन और बड़े बड़े एडे भुखे ने, इन्होंने ज़कातां बेचारिਆਂ आप ही लग लुग जांदियां ने, घर ही खा लेंदे। आ उशर वाले लोग कदों उशर देंदे ने? वो भी घर ही खा जाते हैं, इन्हां दे तकवे सलामत रहन, फिर अगलियां समां च आप पढ़ते हैं नमाजां। ज़कात ते रुकन का इनकार की कहता देंदे ही नहीं। आदन जी फलाना तो देंदा, मैं बरकत लई देंदा, जे एवें लख डूड दे के लोगों को राजी करदा, जे जिन्नी बनदा उन्नी नहीं देंदा। उंज तहज्जुद भी पढ़दा, अगली साहब च खड़ा हुंदा इत्थे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधी राह विखाई, तो काम एक भी सीधा नहीं करते, आ जाते हैं सिराते मुस्तकीम लैन। अगर तवज्जो फरमाना, सही मुस्लिम की हदीस है जिन्होंने लोगों ने अल्लाह नू याद रखे है। इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे दा तज़किरा कीता है जड़ा बियाबान जंगल च जा रहा सी, ते जांदियां जांदियां ओदी समात नाल आवाज़ टकराई है, इसके हदी कता फलाने बंदे दे बाग नू पानी पिया दिता जाए। ओ बंदा बड़ा सस्तर होया है, बड़ा हैरान होया है कि जंगल बियाबान चो कित्थों आवाज आ रही है। जदों ने थोड़ा जिहा गौर कीता है, आवाज बदलां चो आ रही सी। ओ होर मुतहय्यर होया कि अज तक नहीं सुनिया कि बदल भी कलाम करते होवन। इन्हां सोचां च डुबिया सी। उस बदली ने इन्ना पानी सटिया जमीन ते, खाड़ा वगन लग पिया वे। आंदा मैं पानी दा पिछा कीता है कि मैं उस अल्लाह दे बंदे दी ज़ियारत ते करां जिन्नू पानी दी लोड़ पई है। अल्लाह ने बदला नू आर्डर फरमा छड़िया। आंदा मैं पानी दा पिछा कीता है, पानी एक बाग च इंटर होया है। आंदा मैं भी उहदे पिछे इंटर होया वा। मैं वेखिया एक सादा जिहा बंदा, उन्हें कई फड़िए ते टोका ठीक करदा फिरदा वे। जिधर पानी दी लोड़ है उधर मोड़दा फिरदा है। आंदा मैं बड़ा हैरान हो के वेंदा पिया वां कि इस सादे दे बंदे दी खातर अल्लाह ने बदला नू आर्डर जारी फरमा दिता। आंदा मैं उहदे करीब होया वां। मैं आख्या मस्मु का या रजुल, मैं आख्या अल्लाह दे बंदिया तेरा नाम की है? अगो आंदा लिमा तसअलनी अन इस्मी। आंदा तू मेरा नाम पूछ के की लेना? एक गल दसा, जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने उन्हां नूं नावां नाल कोई गरज नहीं होंदी। वो शोहरत दे भुखे होंदे ही नहीं। मैं कितने तू उन्होंने पुछ बैठा अल्लाह दे वली, गुस्ताखी माफ।
ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਲੱਖ ਤੇ ਆਮ ਜਾਓ 6 ਲੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਲੱਖ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਨਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਖਰੇ ਹੱਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ 6000 ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਮਸੀਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਨਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਲੱਭੋ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਭਾਈ ਲਿਮਾ ਤਸਅਲਨੀ ਅਨ ਇਸਮੀ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਰਹਿਮਹੁल्लाह ਤਦਰੀਬੁਰ ਰਾਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਵਲੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀਆਂ 7.5 ਲੱਖ ਅਹਾਦੀਸ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੀਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਆਖਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ। और तवज्जो फरमाओ, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे, आ सरकारे मदीना ने दसिया वे, आदाली माता सानी अन इस्मी, आदा तू मेरे नाम दा सवाल क्यों कीता है। उन्हें आख्या भाजी गुस्सा ना करो, बस इन्ना रोला है, इन्नी समेतु सौतन फिस सहाब अल्लज़ी हादा माउहु, आदा हुणे हुणे मैं बदला च आवाज सुनी सी और उन्हें बदलों का पानी तेरे बाग च आया खलोता है, तां ते तैनू नाम पूछया है। आंदा जदों ने मैनू नाम दसिया मेरी हैरानगी दी हद ना रह गई, मैं आख्या ते वो नाम है जड़ा मैं बदलों च सुन के आया सा। आंदा फिर मैं उन्होंने अगला सवाल कीता, वमा तस्नाउ फीहा, उन्हें भाजी करदे की हो। जिवें कई आंदे ने तेरे कोल किहड़ी गिद्दड़ सिंगी, तेरी दुकान बड़ी चलदी, या किहड़े मौलवी कोलों तवीत लिया तू। उन्हें भाजी किहड़े तवीतां दी गल करदे हो, 5 नमाज़ां पढ़ी दी ने, यही बड़ा वड्डा काम है, इहदी बड़ी बरकत है। उन्हें आख्या वमा तस्नउ फीहा, उन्हें फिर अपना अमल लुकाया नहीं। उन्हें अमल पूछा भी की करना है, वजीफा किहड़ा है। हुण ते लुका लैंदे ना लोकी, कोई सप का दम करता, मैं कहा भाजी की बनना है, आंदा मेरे अब्बे ने मना किया, उन्हें दम करी जाई पर किसी को दसी ना। इत्थे लोग दसदे नहीं, आ हैपाटाइटिस का दौर है, किसी को नुस्खा हो भाजी दसो की है। उन्होंने ना भाई दादे मेरे कहा सी कब्र च लै गया ही, किसी को दस के ना ही दवाई लैनी तो गल कर, उन्हें छुपाया ही नहीं। यार खैर खाई किसी को दसिया हो जाए तो की फर्क पैंदा है, तुसी क्यों छुपाते हो। कईयां नूं पुछो आमला नूं की बनना है, उन्होंने ना ना तू अमल ना करी, अमल तत्ता ही बड़ा है। उन्हें फलाने बंदे ने ऐते करीमां दा अमल किया, उदों दा भुआलियां ही लई जांदा। बंदा पूछे ऐत बड़ियां भुआलियां होंदियां ने, कितनी जहालत है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और कुरान दी आयतां पढ़िए दिलां नूं सुकून मिल जांदा। ये खरे किहड़े ने जिहड़े कुरान कोलों लोकां नूं दूर करदे फिरदे ने। अगले दिन असीं गए इधर पुकाड़े, उत्थे मस्जिद कोई नहीं सी, तो मैं भाजी मसला लियाओ नमाज ही पढ़ीए। अच्छा उन्हें मसला डाया। इस दौर च गूगल शरीफ का दौर है, तो फिर भी इन्ना जहालत शौर नहीं है। वो मसले की एक नुक्कर दोहरी हुई, पता तो मैनू माड़ा मोटा है, मैं भाजी दूजी भी दोहरी कर देनी सी। मैं क्यों दोहरी की, आखे मौलवी जी ताऊं पारू की है, सुनिया कि मुड़ के सीधा पिशाब ही तो वत उत्ते शैतान नमाज पढ़ता है। मैं कंजर नूं नमाज पढ़न दो, साड़ी जान तो छड्डे, जे नमाज पढ़ता एवं सीधा किया तो भाई पढ़न दो। कई जांगलियां ने ये कुरान खुला ना छड्डो। मैं क्यों आखे जो कुरान खुला हो ना तो मुड़ के मौलवी जी शैतान पढ़ता है, मैं बेईमान पढ़े कुरान को तो हैत मिल जाए, साड़ी तो जान छड्डे।
انہیں باشعور دور کے اندر بھی جہالت قائم اور دائم نے، اور انہیں اپنا عمل دسیا. ذرا توجہ فرماؤ. آخری بات امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے. صحیح مسلم دی بات پہ کرنا وا. جدوں نے پوچھا کہ وما تصنعوا فیہا، ہاں بیلیا خاص عمل میں کوئی نہیں کردا. جدوں میرے باغ دی پیداوار آ جاندی ہے میں اندے 3 حصے کر لینا وا. ایک حصہ بیوی بچیاں نہیں رکھ لینا وا، ایک حصہ باغ تے خرچ کر دینا وا، اور تیسرا حصہ جڑا میرا حق نہیں عرش والے دا حق ہے، غریباں یتیماں مسکیناں تے بیوہ عورتاں دا میں او حق ادا کر دینا. آندا بس بیلیا اینا عمل ہے کہ میں اپنے رب دا حق کدی نہیں رکھیا تے عرش والے نے میرا حق کدی نہیں رکھیا. فاذکرونی اذکرکم. اللہ دا تو سانو یاد رکھی اسی تینوں یاد رکھاں گے. آبا بیلیا میں اپنے رب نو کدی بھولیا نہیں تے میرا رب مینو کدی بھولیا. نچدیاں نے منڈے بھی ساڈے نچدے نے. انڈیا دا گانا چلاؤ، مقابلے تے ڈانس کراؤ، یہ سارے انکم دے ماسٹر ہو گئے نے. انہاں دیاں ویسے ضرورتیں ہی ختم ہو گئی ہیں. ساڈا تقوی اجے بھی قائم دے. مڑ بھی اسی آنے مولوی اللہ کو ڈرن والے بندے ہیں. تو خیر علامتاں تے بڑیاں تے جڑی میں آیت پڑھی سی. رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں. عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماندے نے ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ. انج ڈری جویں ڈرن دا حق ہے. اللہ دا جے مری تے ساڈا مطیع ہو کے مری، فرما بردار ہو کے مری. او ویکھی کتے بے نماز ہوویں تے تینوں موت نہ آ جائے، زنا کردیاں کردیاں موت نہ آ جائے، شراباں چ پھسیاں تینوں موت نہ آ جائے، اللہ دی بغاوت چ کدے تینوں موت نہ آ جائے. کیونکہ نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر ہے وَأَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ. سرکار مدینہ نے جیڑا بندہ جس حالت چ مرے گا کل قیامت نو اسے حالت چ کھڑا ہو جائے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.